ayaw. Pero nga, tiin na. Sige, lingkod na. Ikinsay ko lang ani si Pama. Si Pama, si Sakari. Si Pama, si Sakari, si Baren. Oh. Ito dahil sila. Ang babae, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus 2, 11. Plus 7, 18. Okay, maminaw. Maminaw, tigil, anak. Dili na, maminaw. Practice, ha? Pag naanata sa program, dili na maglingi sa classmate na mag-ana-ana pa, hi. Dili, kinaamatay bisita.